Bonjour Aurélie. Salut Ludivine. On se retrouve pour le 46e cycle d'investigation. Tu es prête? On peut commencer? Oui, Je vais compter de 10 à 1 afin que tu puisses te détendre. Et à chaque numéro prononcé, tu vas t'enfoncer et tu vas sentir ton corps devenir de plus en plus lourd. 10, 9, 8, 7. Tu continues de te détendre. 6, 5. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 4, 3, 2 et 1. Aurélie, à 3, tu vas te connecter avec le mot lune. 1, 2 et 3. Aurélie, tu vas oui. régresser jusqu'au moment où s'est formée la lune et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Des flashs, des, des flashs de lumière blanche, des sons. Mhm, J'entends des choses qui fusent. Je visualise des choses qui s'impactent, mhm, comme des météorites, mhm. des choses, quelque chose qui s'agglomère. Ouais, je vois comme une espèce comme une genre d'onde d'explosion et tout est ramené pour faire un noyau. Je vois beaucoup de choses qui dansent et qui tournent autour, Mhm. ce qui se Oh, crée. ok. Aurélie, où se trouve la lune au moment de sa formation? Dans un autre système, j'ai l'impression assez. C'est où se trouve la Lune par rapport à quoi? Où se trouve la lune au moment de sa formation? Dans un vide, Mhm. dans un état de choses en suspension, dans des limites aussi. Mhm. La lune est-elle naturelle ou artificielle?
c'est un agglomérat de choses qui ont été créées comme ça dans l'espace, qui se sont agglomérées. Est-ce que c'est Mhm. naturel? Oui. Mhm. Alors, je pense que tu as un petit peu répondu à la prochaine question qui est comment s'est formée la Lune et de quel élément est-elle composée? Je vois une masse noire, une masse très magnétique et je vois aussi je sais pas, j'ai quelque chose qui me fait quelque chose à la gorge, vraiment, et il y a des pulsions aussi, comme des pulsions et des pulsions, quelque chose comme de pas de l'hydrogène, mais Mhm. des, c'est formé de plusieurs éléments comment dire, il y a plusieurs couches. Alors si je le coupe en deux, je vois une première couche qui est très magnétique, qui est un gros noyau noir. Il y a une deuxième couche qui est tout à fait haute densité, qui est de couleur blanche. Il y a une autre couche qui est alvéolée, Mhm. et après il y a aussi toutes les météorites qui ont fait des trous et des cratères et là il y a d'autres matériaux et d'autres composés. Elle est composée de choses qui sont pas forcément nommées en fait. Mhm. Ça veut dire que tu ne reconnais pas par rapport à ce qu'on a chez nous, c'est ça? Ouais, je connais pas ce genre de gaz ou de matière c'est même pas du sable, c'est même pas de la terre, c'est même pas du calcaire. Est-ce qu'il y a après il y a des vibrations, des magnétismes et des choses qui vibrent et qui sont pas de ce qu'il y a sur Terre. Mhm. Peux-tu me décrire la morphologie de la Lune? Alors je la vois avec si je la vois de coupe transversale, je vois avec je lui vois un noyau vraiment, donc un noyau de résonance magnétique très forte, mais d'une résonance magnétique qui est transmettrice et réceptrice d'ondes. Et ça, c'est tout un mélange de protons, c'est le truc, c'est la base. Mais c'est comme si, après, la deuxième chose qui arrive, c'est comme si c'était comme des déchets, même d'astéroïdes, de météorites, qui étaient venus faire une deuxième couche et qui avaient créé une deuxième couche. Ensuite, il y a une troisième couche et une quatrième. C'est sphérique à chaque fois, une quatrième couche. Et elle a donc il y a, il y a ces cratères et comme peut-être des galeries ou quelque chose au niveau de la deuxième et troisième couche. Mhm. Il y a des C'est- choses il y a des choses aussi au niveau. Après, quand on passe dans cette couche-là, là, il y a des choses qui circulent comme un fluide qui circule à l'intérieur, mais qui est plus du tout
de la même propriété que le noyau, qui sont des choses complètement différenciées. Et il y a Mhm. il y a des endroits où ça s'écroule. Mhm. La prochaine question, c'était décris la superficie lunaire et sa structure interne. Donc, sa structure interne, tu en as déjà pas mal parlé. Est-ce que tu as plus de détails à donner? Souterrain, galerie. Comme les cratères qui sont comme des bases, comme des bases en fait. Je vois que par exemple, je sais pas, j'ai l'impression que je vois des météorites en fait qui tombent, mais je vois aussi comme des vaisseaux dans des cratères en fait. Mhm. Peux-tu me parler de la superficie de la Lune? Tu as un... Bah, j'ai 23 000 comme ça qui me vient. Mhm. Pourquoi une partie face de la Lune est-elle toujours cachée? Parce que c'est là où il y a des instruments de communication. Il y a beaucoup de vibrations et de sons aussi. Mhm. Tu peux me... Oui. Ça fait il y a des choses qui résonnent, même en fait, c'est peut-être aussi des sons qui passent là-dessous. Bah, il y a comme je sais pas, des endroits où il y a des brèches et qu'il y a des instruments pour tout ce qui est émission et réception et de transmission, tout un tas de transmissions au travers de l'espace en fait. Mhm. Euh, Il y a y des a-t- appareillages. Oui. Y a-t-il de la vie sur la Lune? Ouais, je ressens qu'il y a des personnes, mais est-ce que c'est... Ouais, il y a quelque chose, hein. Il y a de la... Prends le temps, regarde. Bah, il y a plusieurs formes de choses. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a ceux qui sont cachés et qui semblent être vraiment, je sais pas, quelque chose de bienveillant qui est caché. Et il y a d'autres choses qui font des projets, qui font en fait, qui marquent juste des points de, c'est comme un point de, ils viennent sur ces bases comme point d'observation ou de retransmission ou de stratégique. C'est Mhm. stratégique. Pourquoi c'est caché? Parce que c'est stratégique, c'est tactique. Mais, il y a plusieurs, en fait, il n'y a pas que cette face cachée. Il y a plusieurs faces cachées. Il y a plusieurs, c'est comme un Mhm. empilement de choses cachées. C'est comme si ça prend là et ça, c'est, c'est très étrange. J'ai l'impression qu'il y a il y en a qui sont écrasés là-dessous. Mhm. Et qui ou quoi habite sur la Lune? Je sais pas, je vais te dire ce que je sens que c'est un truc, il faut pas en parler. Je vois quand même quelque chose qui m'a l'air assez beau et assez brillant, un peu comme argenté, hein. Je vois quelque chose, ouais, je sais pas, c'est beau.
c'est Mhm. Et tu n'as pas plus de détails sur qui ou quoi habite sur la Lune? je sais pas, c'est quelque chose de bouleversant. J'arrive pas à Mhm. c'est plusieurs choses en fait. Donc, Je crois que et j'ai l'impression que ce que je vois, que ce sont peut-être de ceux qui sont peut-être opprimés et mhm. et pourtant sont plutôt pour faire des bonnes choses. Si je te dis où sont les sites d'implantation? Enterrés. Mhm. Comment est organisée la population lunaire? Comme des fourmis. Mhm. Très bien. Mais pas Je vais, tous, parce que c'est pas tous, il y a plusieurs populations. Mhm. Je vais te lire un petit texte. Milton William Cooper, écrivain américain, ancien officier des services secrets de l'US Air Force, a déclaré sous serment en 1989 que le gouvernement des États-Unis a connaissance de bases extraterrestres sur la Lune. Avant-poste pour être exact. Dans un communiqué, il déclare que les bases aliens ont été vues et photographiées par les astronautes des missions Apollo. Les déclarations de Milton William Cooper sont-elles véridiques? Avant-poste, c'est le bon mot. Mhm. Mm. C'est l'exact mot. Avant-poste. Peux-tu me décrire ce qu'ont vu les astronautes des missions Apollo? Des vaisseaux. Vaisseau énorme. Un vaisseau énorme en fin de compte. Avant de voir la position pour descendre dans un cratère, mais ça leur semblait une illusion. En fait, des choses qui leur ont semblé un peu de loin, genre astéroïdes, mais forme de triangle, et qui se sont aperçus que c'était juste des technologies et des vaisseaux, mais gigantesques. Mhm. Pourquoi y a-t-il ces avant-postes sur la Lune? Quelle est la cause de leur présence? Surveillance. Observe la Lune avec une paire de lunettes à spectre ultraviolet et dis-moi comment tu la visualises et qu'est-ce que tu vois. Différentes vibrations. Les sons et des vibrations jaunes, blanches, bleues et rouges d'un côté. Rouge, Mhm. rouge cette face que rouge, et en fait c'est comme si en fait il y a un écran qui est mis, et là où c'est rouge, pour pas que tu vois, il y a toujours plein de flashs lumineux qui sont envoyés, et que ça crée comme un écran qui t'aveugle et et aussi qui te montre les choses différemment. Mhm. Qui D'accord. Ouais. Donc là, c'était la dernière question du protocole. Donc, je vais te poser d'autres questions, Aurélie. On va revenir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport à... euh, tu as vu quelque chose qui était beau, tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu Ouais, peux retourner voir ce que c'était? bah c'est un être, une conscience, un être que je perçois, et je sais pas, il a quelque chose de bouleversant, quelque chose qui est voilà incroyable, incroyable et beau.
et qui vibre d'une manière qui se distille, qui vibre d'une manière qui peut distiller vraiment comme des choses vraiment très, je sais pas, c'est très beau, c'est très amour, c'est très et Mhm. Peux-tu je communiquer? je sais pas, j'ai l'impression que cet être il doit se cacher et je sais pas, ça me bouleverse. Tu peux communiquer avec cette conscience? Ouais, je veux bien. Tu peux décrypter un ADN? Comment le visualises-tu? Ben, c'est argent, très argent. Je vois une peau très argent et quelque chose qui en fait en fait, c'est quelque chose qui peut prendre la forme de toi, ce que tu veux en fait et c'est très doux et Mhm. j'ai l'impression qu'en fait maintenant cet être qui était tellement qui avait une telle bienveillance, une telle possibilité de pouvoir, j'ai l'impression qu'il rampe. Mhm. Peux-tu me dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que d'autres êtres sont intéressés par cette base lunaire. Mhm. Mais est-il d'ici ou d'ailleurs? Ils sont tous d'ailleurs. Mais eux, ils avaient élu, c'était un nouvel espoir. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu comme devenus asservis et esclaves d'autres entités. Mhm. Peux-tu Autres les voir? factions. Ouais, il y a d'autres. Ouais, Tu peux les visualiser? ouais. Je vois des animaux comme des genres, je sais pas, je suis comme des genres de lions, de reptiles et d'insectes aussi et qui ont plus, c'est pas les mêmes intérêts. Et eux, tout le monde est sous la coupe. Et eux, ils sont sous la coupe. Mhm. De qui? Un gros vaisseau. Un autre surveille tous les avant-postes, en fait. Il surveille que tous les avant-postes soient bien en place parce qu'il est dans un espace intermédiaire pour, euh, pour pouvoir voir sur plusieurs plans. Donc ils coopèrent tous ensemble. Non. Ou ils Enfin, se... mais ils sont dominés, en fait. Mhm. Ils obéissent, en fait. C'est comme un espèce de base militaire, en fait, tu vois. C'est ça que je vois. C'est pour ça que le mot avant-poste était tout à fait exact et c'est contrôlé par, je sais pas, je vois un genre de dragon, quoi. Mhm. Très bien. Ce que tu vois, c'est sur la face cachée de la Lune? Ça, non, ça, c'est dans l'espace, un vaisseau un vaisseau mère, j'ai envie de dire. Je sais pas, Mhm. qui Et les avant. est, et qui surveille que tous les avant-postes soient bien à leur place. Mhm. Les avant-postes sont partout? Pas spécifiquement sur la face cachée? Ah non, pas spécifiquement. Non, sur la face cachée, je capte tout ce qui est transmetteur et réception. Et il y a quelque chose j'ai l'impression que sur la face cachée, je ressens comme si sur la face cachée,
Je ressens que la lune a été creusée, qu'on l'a creusée jusqu'à une faille, je sais pas, qu'elle a mal, qu'il y a Mhm. des fissures. Et là, je vois plus des. Après, oui, là, ce serait des positionnements de vaisseaux, mais ça, c'est que momentané, en fait. Ça va. C'est même pas. Mhm. Très bien. J'ai une autre question, Aurélie. Est-ce que les missions Apollo 11 étaient au courant de ces factions présentes sur la Lune? Ouais, ils avaient beaucoup étudié tout ça et il y avait. Ouais, je sais pas, il y a un accord qui a été fait. Parce que sans ça, cette mission n'aurait pas pu avoir lieu, oui. Mais pas de tout. Mais quand même, ils avaient déjà quand même pas mal de. Je vois des hommes en noir, en fait, arriver, costume, qu'on leur a présenté des choses, qu'on savait leurs désirs, mais qu'il y avait des règles à suivre Mhm. et qu'un accord a été fait, ils étaient au courant. Après, plus ou moins préparés, mais ils avaient préparé des mots de code et pas complètement sûrs d'eux aussi, dans le doute des informations qu'ils avaient aussi. Et pourtant, il y avait pourtant aussi des informations scientifiques et c'est ça, quand ils ont fait les vérifications, oui, oui, ils ont pu se rendre compte que tout ça, ça venait bien d'ailleurs, que eux, ils auraient mis beaucoup de temps à découvrir tout ça. On leur a donné en fait comme des formules magiques. Mhm. Tu me disais tout à l'heure, ces avant-postes sur la Lune servaient à surveiller, mais dans quel but? Éviter des guerres et les contrôler. Ouais, j'ai eu ça, éviter les guerres, mais maintenant Mhm. j'ai aussi les contrôler en fait, très fort. Mhm. Est-ce que Je ça vois, aurait, je sais pas, comme des gros faisceaux de. Ouais, vas-y, ça aurait été quoi? est-ce que ça aurait un rapport avec le but des prochaines missions sur la Lune, c'est-à-dire créer une base pour faire partir les fusées directement de la Lune? Ouais. Tout le monde va pas être d'accord, hein. Mhm. Il y a un président des États-Unis qui a fait un accord. Alors, lui, il y a quelque chose qui passe, mais ça va pas passer pour tout le monde, hein. Mhm. Très bien. Aurélie, je n'ai plus de questions à te poser. Mhm. Donc, je vais t'accompagner pour rentrer. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.